Daas weather eh. Thank you, Lord. Ha? 1K. 2 km. 2 3 4 yeah. 4 km run, 1 km walk. Okay na. 5 km is 5 km. Misan paglakaw na nato tibuok. Kaya na akong tuhod. Tara, kaya ba karon nang bugan ni balik og run. Walk. Buang keep moving forward, yapon. Ay ma'am, nakong giingon. Ano man dig mahuman og dugay, basta kay mahuman, di ba ma'am? Dili importante ng time, dili importante ng time. Importante mahuman na movement para healthy. Hi guys. Realization. Masay realization ma'am, ikaw ra ingon. Sakit yapon akong tuhod. Malagan. Bilan ako ka-day straight nagdalagan. Bali man kapuya ron. Kaya walay rest. Listen to your body. You need to Gani. rest. Gahi mag-ulo. Yan. 2 weeks straight. Bike run. Picol. Hello. Pikol. So, kalimot ko, 35 naman day ko. Di naman day ko 20s nga dali ra kay maka-recover akong lawas. 5K. 5K. So rest ko tomorrow. Pikol and bike Saturday. Sunday rest. Final na. Basta lagi malamian. Sorry. Kuya. Nagyo adlaw nga kapoy kaayo. Ano daw guy? Abusar pa.